ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ከመይ ፀኒሕኩም? ናይ ሎም መዓልቲ ኣነ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ኣሎ። እዚ ኣብ መቐለ ኣብ ከተማ መቐለ ኣጋጢሙ ዘሎስ እንታይ እዩ ሓቂ ድዩ? ክንድዚ ዝኸውን መንእሰይ ኣብ ጎደና ወፂኡ ህዝቢ ትግራይ ተመዛበላይ ትግራይ ኣብ ቴንዳታት ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ጭቃን ቁርን ዝናብን ፀሓይን ንፋስን ብጥምየትን ዓፀቦን ሓምሻይ ክረምቲ ከይሓልፍ ናብ መረበትና ምለሱና ኢሉ ብቀዳማይ ብቆንጣሮ ወፂኡ ርኢናዮ ብህወሓት ይወደብስ ብባዕሉ ይወደብ ዘይገድስ እዚ ኩሉ መንእሰይ እዚ ግን ኣበይ ነይሩ ሽዑ ኣበይ ነይሩ ሕሰቦ ራእይዎ እሞ ራእይዎ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ከተማ ኣብ ሮማናት ናይ ከተማ መቐለ ጎደና መቐለ ኣብኡ እዩ أجرمكم؟ لأنه كان على المنتهى علامة دزخون ونسي ንምንታይ እዩ ክንድዚ ዝኾኑ መንእሰይ ኣነ እንድዒ ህዝቢ ትግራይ ግን ከምዚ ናይ ኤርትራዊ ባህሪ ይሎም ደሎ መስለኒ ኣብ ጥሙይ ከብዱ ኣብ ሕርቃኑ ምስ ሕርቃኑ ናይ እንፀርፅሮት ናብ ጓይላን ናብ ዝተፈላለየ እንዳ ሽሻን እንዳ ለይታዊ ትልሂትን ኮይኑ ጉዕዙ እዚ ዝኣክል መንእሰይ ንህወሓት ምገምጠለ እምበር እዚ ዝኣክል መንእሰይ ስርዓት ምተኸለ እምበር እዚ ዝኣክል መንእሰይ ኣብ ጎደና መቐለ ሃንግሎ ብኻራ ምቅታል ኣሎ ካልእ ማልእ ኣሎ ገለመለ ትብሎ ስለዚ ህወሓት ኮነ ኢለ እያ ትገብሮ ማለት እኳ እዩ እዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ብሰላም ኣብ ጎደና መቐለ እንድሕር ደኣ ከምኡ የሕልፋሉ ኮይኑ ኣደኖ ኣነ ክርዳእኒ ይክእልኒ ራእይዎ እሞ ክንዲ ምንታይ ይኸውን መንእሰይ ኣብ ጎደና ኣሎ ራእይዎ እዚ መንእሰይ ራእይዎ መቁፀሪ የብሉ እዚ ኩሉ መንእሰይ እዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ጎደና ዝተጨቆነ ህዝቢ ተወፅዐ ህዝቢ እዚ ኣደኖ ብጣዕሚ ይገርም እኮ ንሕና ኣብ ሕማቕ ኣለና ሓሲምና ኣሎ ከፊእና ኣሎ ሓምሻይ ክረምቲ ኢሉ ክንዲ ፍርቂ ርብዒ ናይዚ ይከውንን ኣብ ጎደና ነይሩ ብቀዳማይ እንታይ ኮይኑ ዘይሕጉዞ ዝመንእሰይ እዚ ኩሉ እዚ ወፂሆ ኢሉ ናብ ዓዱ ናብ መንበሪ ቤቱ ናብ ገዝኡ ናብ ናብርኡ ምለስዎ ነዚ ህዝቢ እዚ ኢሉ ኣብ ጎደና ክወፅእ ይግብኦ ሎሚ ሓደ ደራፋይ መፂ ፅቡቅ ደራፋይ እውን ኣብ ግዜ ቁልዑ ወራር ትግራይ ኣይ ቲንክ ተዘይተጋግየ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ነይሩ ንህዝቢ ክረኽቦም ንቤተሰበይ ክረክብ ዘይምኽኣለይሲ ብጣዕሚ መሪር ሓዘን ይስማዓኒ ገለመለ ይብል ነይሩ መስለኒ ንዕኡ ኣነ ኣይፈልጦን ዝኾነ ነገር ብዛዕባ እቲ መንእሰይ ግን ክንዲዚ ምውፁሲ ሆ ኢሉ ከምዛ ወፂዋ ዘሎ ሎሚ ምሸት ከምዛ ካብዛ ጎደና እዚኣ ከማንሲ ክሓልፍ ኣይግብኦን ግምጥል ከብል ኣይግብኦ ነዛ ጨቋኒት ውድብ ኣደኖ ብጣዕሚ ይገርም ገሪሙና ስንኣምን ኣይከኣልና ዝኣክል እዚ ኮዋላ መገምገም እኳ እዩ ጥሜት የብሎምን ዞም ህዝቢ እዚኦም ሽግር የብሎምን ዞም ህዝቢ እዚኦም መበሉ እኳ እዩ ህወሓት ኮነ ኢላ ስራሕቲ ዝኮኑ ሰሉካ ራእይዎ ዝብል እንደዚ ዝኣክል ህዝቢ ኣብ ጎደና ዕብዳል እዩ ወጣቱ ጓይላ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ራእይዎ እንታይ ኮይኑ ጎደና መፅኡ ራእይዎ መቁፀሪ የብሉ ራእይዎ እዚ ኩሉ መንእሰይ እዚ ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ንህወሓት ግንጥልጥል መበላ ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ንተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ገበረ ኣብ ደቃይቕ ናብ ጓይላ ግን ከመይ ኢሉ ንሽግር ህዝቡ ዘይወፀሲ በቃ ኣደኖ ንኸመይ እዩ ብኸመይ እዩ ክርዳእና ኣይኽእልን ኣነ ራእይዎ ግን ወፂዎ ዘሎ ኣብ ጎደና ክንዲ ምንታይ ይኣክል ራእይዎ ብጣዕሚ ይገርም
زاب قدنا مقلة حدا فروت ناي هوب أب أمريكا دي أب عدي رايو 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 إذا كل حزبي حدا خاب دقة خاب أمريكا دي وخاب أوروبا خاب كم زمت حدا ناي زم هيب هوب تصاوتي نعون مقبالن مسو نمزلالن حدا ولا نسو مالسي جيجا يبلون جن تجاجين دي خمسة عينت مدبات نتستوت درار إلت زيوم هجي ناي باجاج زخل حزب زيكو ناي باجاج ناي قلمله كونترات معات سلدوس إيو كاين أبز قدنا مزل حزب زي معات سلدي ما عليها زي بلو سلدي كفيلي أبز قدنا وزلو إتي نعوم زت أوز زلون إتن نعون مدلاو أشحات كفيل له باند بلوه قلمله بلوه قارد بلوه قلمله بلوه معات سلدوس إله سلازي زيهم كلهم تحقاقي زمنا زيهم كلهم سلد تواسيو نتتمازا بالاي نجزياو نمعالتاو مسترهات نجزياو كاون أكالا قدان አለው أكالا قدان አለው أب نمأنت حزب تجراي نمأنت جنرالات تجراي نمأنت تجراي بملء تايلهم أكالهم زقدلو أب محبحبي ناي أكالا قدان نزيامون مدهانيت نزيامون قلمله كجبر يقبو ولا زمن سيزي لو من أدنو انت عينت كان يزورد زل لك خمسنا حزب إرترا أب تجراي كرأي جميل له كوينات بايزوي بزح نجار ندي زمت أب كوينات سرق إمت مكتة هالمت زن نحواتنا نايشر مت نايمت إيدس إمت كل نجار كورابشين يبزح بزح نجار يو ددحر كوينات زمت كوينات زجبرت كبابي إذا كل زي بق أنت هيقد سني مت كل نجار يزمت كوينات تراي سب قتيلو أي كيدني مجمرة دحرت سب قتيلو مستزازمة كوينات كأ إذا كل نجار يزمت إذا حجي أنا خري أخلقه بخفيل كابت أنت هيقد سني زتبع زنق على خويني سمع عنه مالتي ها يقرني I promise كلايو نعم مالكيو يوم ماركيو كله كود كوزايا برجلم لرشو باغر بإثيوبيا بيت كله بالت لتنو دورز شمنو تسين ታይል ደረፈሎም አለው ተሪኢኹም መሲ ኢትዮጵያውነት ኢሉ እንዳደረፈሎም እዮም ህዝብ ዘሎ ያ ቅቡል ትክክል ኢትዮጵያውያን እዮም ተጋሩ ግን እተም ንዑ ዝወደቡ ኣካላት ከ እዚ ብዘይ ኣፍልጦ ናይ ሽፍታ ህወሓት ብዘይ ኣፍልጦ ናይ ጨቋኒት ህወሓት ብዘይ ኣፍልጦ ናይ ፀጥታ ኣይተገብረን ግራይዎ እቲ ህወሓት ንምብታን ምስ ሽፍታ ሻዕብያ ፀሚዱ ዘሎ ረኣይዎ ኣብ ዓዱ እንታይ የዘምራሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣደኖ ኣይርዳእን ያነ ዝኩሉ መንእሰይ ክንደይ ህዝቢ ክሕግዝ ዝግብኦ ክንደይ ህዝቢ ክጥውር ዝግብኦ ኣብ ምንታይ ሓሊፍዎ ኣሎ ግዜኡ ረኣይዎ ሰልዱ ከምታ ዝበልኩኹም እያ ስቑኢሉ ብእግሩ ናብዚ ቦታ እዚ መፀን ዝመንእሰይ እዚ ክንደይ ሚኒባስ ክንደይ ባጃጅ ሎሚ ኩሉ ኩንትራት እዩ ኣብ መቐለ ስቑኢልካ ተኸይድኒ ኢኻ ሕጂ እዚ ኩሉ ናብዚ ዝኸፈሎ ናብቶም ኣካለ ጉድኣን ኣብ ከተማ መቐለ ዘለዉ ናይ ኩናት ጉድኣት ናብኦም ከይዱ ሰልዱ ኣኪቡ ኩሉ ብሓባር ክንደይ ሓገዝ ክገብር ይግባእ ክንደይ ተመዛበላይ ኣብ ቴንዳ ተደርቢሉ ንዕኡ ክሕግዝ ይግባእ ነቲ ናይ ብቐዳማይ ዝረኣናዮ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ኣወዳድባ ናይ ህወሓት ፈንጢሱ ባዕሉ ዝመንእሰይ እዚ ወኒኑ ነዚ ህዝብና ምለስዎ ወይ ከዓ ካብዚ ኣይንወፅእን ክብል ይግባእ ግን ረኣይዎ ብጣዕሚ ዝገርም እንታይ ዓይነት ባህሪ ይላበስ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ኣብ ትግራይ ኣደኖ ክልመድ የብሉን ክትግበር የብሉን ክቅፅል እውን የብሉን ከምዚ በቃ ሰልድኻ ብላሽ ክጠፍእ የብሉን ኣታ መንእሰይ ተኽኢልካ ሓግዝ ዝተፀገሙ ኣለዉካ ንዓኻ ኢሎም ነዚ ሕጂ ሎም ምሸት ከምዚ ኢልካ ክትዘሎ ዘምሰኻ ንዓኻ ንዕኡ ዕድል ክትረክብ ኢሎም ኣካሎም ዝጎደሉ ዓይኖም ዝሰኣኑ ክልተ ኢዶም ዝተቆርፁ እግሮም ዝተቆርፁ ማዓናጦም ዝተባላሸወ ንዕኦም ሓግዝ
يرمي رايو خندم انت يقوم ملسي جول ملي رايو يا علي المهم رايو زملسي رايو እዚ ኩሉ ብጣዕሚ ይገርም ማለት እዩ ምሳታ ሓዝና እቲ ክሕደቶም ክንፈልጥ ነዚኣ ናይ ዝወዲ እዚ ክንሰምዓ እስከ እዚ ሕልኩስ ልኡኽ ናይ ይኹን ምስ ካልኦት ኣካላት ግዝያዊ ምምሕዳር ምስቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝፈረመ ሕወሓት ይኹን ምስ ሰራዊት ትግራይ ሰፋሕቲ ዘተታት ይግበረሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ክነግረኩም ዝደለኹ ነፍልጥ ተባሂላ ማለት እዩ ነፍልጥ በቃ ሰብ የፍልጥ ብውልቁ እውን የፍልጥ ብውዳበ ደረጃ እውን የፍልጥ ሕወሓት እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ሕወሓት ዘሎ መራሒ ብሕድሕድታ እዩ ዝብል ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር የፍልጥ ኣብ ግዝያዊ ስምዑ ራእዩ እዩ ዝብል ዘሎ ራእዩ እንታይ ኢሉ ይውድብ ኣሎ ደረጃ እውን የፍልጥ እታ ውድብሲ ነቲ ህዝቢ ክምለስ ኣይትደልየን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ምክንያቱ ናታ ትሕጃ ናታ ኣታዊ እዩ ምንጭ ናታ እዩ ስለዚ ካብኣ ክርሕቕ ኣይትደልየን እንተ ተመሊሱ ክምለስ ተኮይኑ ከዓ ንሳብ ኣብኡ እውን ንተፈናቀልቲ ንገለ መለሊ ዝመፅእ እውን ኩሉ ተኸባቢ እውን ክትብፅብፅ ስለ ዘለዋ ምስኡ ተጎዝጊዙ እያ ክትኣቱ ትደሊ ስለዚ እቶም ኣፈራረምቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ከዓ ካብ ህወሓት ይኹን ካብ ኣምሓራ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ክምለስ ኣይደልዩን ኣብዚ ዘይስምምዕ ኣሎ ዘይምስምማዕ ኣሎ ስለዚ ህወሓት ራእይዋ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ሕወሓት ዘሎ መራሒ ብሕድሕድታ እዩ ዝብል ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር የፍልጥ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘሎ መራሕታ እዩ ዝብል ዘሎ ሰራዊት የፍልጥ ኣብ ሰራዊት ዘሎ መራርሓታ እዩ ዝብል ዘሎ ብሱ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ዝብል በቃሚ ተጀሚሩሉ እቲ ጉዳይ ናህና ጉዳይ ድዩስ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ዝሕዝብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ዝብል ምይጥ ጀሚርና ኣለና እዛ ምይጥ እዚኣ ናብ ሓደ ፍረ ክትበፅሕ እያ ብርግፀኝነት ተመዛበልቲ ኣብ ጠርዓን ኣለዉ ስምዓዮም ምስተዋልኩ ንጀነራል ታደሰ ብግልፂ ክነግረኩም እንታይ ክብሎም ኢሎ እዮም ኣነ ናባኸም ምምፃእ ይስከፍን ግን እንታይ ክብሎም እንታይ እየ ክብል ምክንያቱ ናይ ሓባር መልሲ ሃለወና እንታይ ክብል ኢለ ዋ ለም ዘበን ታትከኣል ኩላ ክንገብር ኢና በሎም ኢሉኒ ናብ ዝርዝር ይኣትን ራእይዎ ታትከኣል ኩላ ክንገብርና ክንመልሰኩም ኢና ፅባሕ ንግሆ ትከዱ ኢኹም ዘይብሎም እንታይ ማለት እዩ ታትከኣል ክንገብርና መንጀሪኖ ዶ ክተጥፋእኩም ኮይና ኣታዊ ምንጭኹም እዞም ስደተኛታት እዮም እዞም ተመዛበልቲ እዮም ስለዚ ራእይዎ ክሳብ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ከም ዝላገፅሉ ክንደይ ክረምቲ ሰነ 30 ሰነ 30 እንዳበሉ ሓሊፎሞ ክንደይ ግዜ ራእይዎ ለዘበን ሓዲኡ ክንገብርና ክረምቲ ኣትዩ ክረምቲ ኣብዚ ኣይነ ሕልፎን እኳ ዝብል ዘሎ ተመዛባላይ ምዕራብ ትግራይን ካልእ ቦታታትን ማእሲኻ ውሳነ ክትውስን ካብ ሰላማዊ መስርሕ ትውዳእ ነገር ኩላ ክንውድእና ብዝገበርና ጌርና ዝኾነ ስራሕ ተጀመርና ተፈናቀልቲ ምምላስ ተጀመርና ኣይንኸርማን ዋይ دحاني تسندو يصنع حزي تفانقلت كيملسناسي أين خرمن للزبني بلالو رايو دحاني زي عبد الله زيهم زي حفرن ديم زي يبلكم ولخو زي أخذ كوني أنا خكالس زي تخون تخوينا أنا نفتاز لكم بوتا وريدا مسخاتهم يخسرلف قلت خنقركم وين مسخهم يخكالس ناي أمريكا أمباسادر مصيوم ناب شرخ يدنا نيرنا مالت عدل رخيبنا بمولو لبنا نايتي تفناقلت تصقمات إنا بأكل نجيرنا يوم ستي تطولوا وزلهم بأكل كريو إلهم يا تزيتهم كيلو حجي كن سمعينا بحنساب تزيتهم كيلو انتايلو امتا أمباسادر تفناقلتي حدا إذا تقبروا زلهم كاب حقي إثيوبيا وطابلوا لهم الشعبية قال ملا أقارصوا إلوا أقارصوا كلا أي نجر بزعبات مزابلت قال ملا إذا تمازابلتكم ملوسيوم لهم كن ملوسيوم ينايلهم ግን ንስኹም ናብኡ ኣይተኣትውን ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ንምዕራብ ትግራይ ኣያትን ናይ ኣምሓራ ይኹን ባዕልኹም ኢሎም ምክንያቱ ህዝቢ ነፃ ክኸውን ንደልየና ኢልዎም ስለዚ እንታይ ይብል ንስማዕ ናብ ክልተ ቦታታት ማዕቆብ ጣብያታት ከይዶም ሓንቲ ኣብ ገጠር ዘላ ማይ ድሙ ካልአይቲ ከዓ ኣብዛ ፍረስዋት ዘላ ከይዶም ኣኼባ ይኮኑን ገይሮም ሰባት ተወሰኑ ይሕዙሞ ብውልቀ እዮም ዝሓቱ ካበይ መፂኻ
معاز مسيخا نمتاي مسيخا أوزي نمتاي تنبر لخا نمتاي زي تملس أبتز نور كارلو جزان بوتان من الله حزن تاي جور الله ساتهم تحبريت على لك كم يترخوا حزن تاي خاتبل تاي خاتدلي تسأجم كم يفتح حد حسرت جلز خون حطون حدا سوي يوم زحطو أما ودعتا حدا ولاد تايلو على مسي حدا مليون حرس تايديات تدلس حدا مليون تقولي يا خمسة يا رخيبيا أدنو جن ناب كالو كل العادي بقى خن مالسو منا السخون جناي تعاتوني خم تباهيلو كابعات جمر تخورا عندنا خمسة جنرال برهانو جلا كورانا شعبي أزبلا كورا تا مخرف شعبي أخريفهم بحرن تكم سبلنا ما أخريفهم مشيلو زيون كا أي تعاتون مستبهلو أخريفهم صوم دفت يرم شعبي يقتلوا ولا مالتي حجين قرا يا خان اسمعه ورايا نسمعنا ورايا بيلا تزي تقاقب زي الله تكرارابيتكم ورايا خن سمعنا مسيكم سي لأنكم سبي قلتهم تفضل لا حسي ولا تقرارابيتكم تكرارابيتكم مسيكم سي لأنكم سبي يلا قلتهم تفضل لكم لأنكم سبي لي قاشقين غمسة عودغين غمسة حوحات عخم طف شعبي يالو علي الكاي عخم طف الكاي مسايد سرعت غيرها باريت غيرها سلها قراونا تيل على غاي سرجونا سايد تيتأيق خاي مسايد سرح باريت خنط الخاي الكاي تقر صمدا فشي لازم دكر عديككم ارتراوي لأخاتهم نقصهم يوم تنباراي عدعو حتى انتي بجرقة مالتهم يرخم متهم لو من دقنا بتحساسات تطفوا الدراقر ماله للوا ليه لا يلوم يركم بعلو ليه حزب بعلكم تقوم بيهم غيرهم بمتى يطفوكم الله بتحساسا يطفوكم الله أزوانهم ديو يعندر لكم الله تمرسحت ما جمر له غيرهم خلوا تقولوا لهم ما نسمع لنا عينا خلا سوشيال ميديا زال تقولوا مستر تحاويكم قنص خلنا بقى نسمعنا نريناكم تمصور يا ورايا فوسهم ده حجر أيوة نزي ملسي باتولا بتي ألكم تجمت لكم صبوا جيرنا أنا نفلتكم كشخونكم مزو فلاسخونكم مزو دبترهونكم مزو مرحخونكم مزو واتنياخونكم مزو كلخونكم مزو صبوا جيرنا أنا نفلت ياتلهم زلا نمن كتتالو تو أنا قرقين يلي عد حوحات جيم أور تودي عيا فتلة شرقي وي فتلة انقلت بهالسبيتي تفلاقلت متأخي بقالة ملا متأخي يلي فتلة انك خودي خط راح تغدل لك ايوه تخكل بقى ملسي قرايا فوسهم ده بتعمي فوسهم ملسي فتلة شرق خحيسك طفي فتلة شرق معاري قصخ حاولتو منصرخ كوصلو ولا قصخي تريت قوريا مجمريا اتدقال حدا وليدان يا سوري زيات قصل ايدل اخوان سلازي ازتاتيو دقا عبيتي كال تعب زياسي حبريتا لانا اسرائيل حبريتا زوما باسرائيل زلوخم سي سوري ام مجمريا خم صونير نزمه دبي دي حيره رخيبه اب اسرائيل زلوخم احواتنا طنقاقا غبرو بقى تدبداب يقصل يزلو زيا خسمعكم مو ሀገር ሳይኖርሽ በሙሉ ቀደም ሲል እንግዲህ አንድ መልእክት ተቀበለናል ሁላችንም እንግዲህ ይሄ መልእክት ያስመዑአሁም በአደጋ መከላከያ መጠለያ ክፍል አካባቢ እንድንሆን የሚያዝ መረጃ ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ብዙ እንቅስቃሴዎችን ጉዞዎችን መቆጠብ ያስፈልጋል አሁን መሆን ያለብን በአደጋ መከላከያ መጠለያ ክፍል አካባቢዎች ብቻ መቆየት ያስፈልጋል የደጀንዝ መመሪያ ኖቲንግ ያገኛል وطنقاقا غبرو زوم اب اسرائيل زلخم تي علارم ገለመለኽ ግበር ከሎ ሁሉ በቃ አብ ሓደጋ ኢና ዘለና ስለዚህ ነብስና ክነድሕን ጥንቃቄ የድልና አላረን ክህረም ከሎ ኩሉ ነገር ምጥንቃቄ ይድሊ ብለኩም አሎ ስለዚህ ተጠንቀቁ እስራኤል አብ ሕማቅ ኩነታት ያተርከብ የተከበራችሁ ወገኖች እንደምን አላችሁልኝ እነሆ ዛሬ ከንጋቱ ላይ የእስራኤል አየር ኃይል የኢራንን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ማመንጫ እንዲሁም ደግሞ ቀንደኛ መሪዎችን መደምሰሱን ጀምሯል
የሆነበት ዋናው ምክንያት እንደሚታወቀው ሁሉ ኢራን እስራኤልን አጠፋለሁ በማለት ለብዙ ዓመታት ያክል በመዛት ላይ ትገኛለች። በቀጥታ ባይሆንም በእጅ አዙርም ቢሆን በተለያዩ የሽብር ፈጣሪ ድርጅት አባሎች አማካኝነት ምሳሌ ብንወስድ በጋዛ በእስራኤል ደቡባዊ ክፍል በሐማስ ኢራን በቀጥታ ወላ አይኹን በተዛዋሪ መንገዲ ሰላም እስራኤል ትዘርጋላ ንኣብነት ተወሲድና ሓማስ ጽናሕ ክቅጽላ ሓማስ አሎ ብምንታይ ኢላቶ አመንጎ የቆሪጽያ ሐማስና በጅሃድ በሰሜኑ ክፍል በህዝቡላ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት በይሁዳና ሰማሪያ በፍልስጤማውያን ሽብር ፈጣሪ ድርጅት የመን እንኳን ሳይቀር ሩቅ የምትገኘው በሐማስን በዞም ጅሃድን በኩሎም በዞም ናይ የመን ከይተረፈ ኩሉ ነዚኦም ሒሳብ በተዛዋሪ መንገዲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕትታት ትፍጽማላ እያ ትብል ዘላ በሁቲም ድርጅት አማካኝነት እስራኤልን ለማጥፋት ከፍተኛ ጥረት ታደርጋለች። እንዲያውም የሚደንቀው በኢራን ዋና ከተማ ተህራን እስራኤልን እስከዚህ ዓመት ድረስ እናጠፋለን የሚል ትልቅ የቀን አቆጣጠር ይገኛል። ይህ ሁሉ ለምን ሆነ? ኢራንን ከእስራኤል ጋር የሚያገናኛት የለም። ዋናው ግን የይሁዲን ህዝብና እስራኤል የምትባል ሀገርን ከመካከለኛው ምስራቅ ለማጥፋት ነው። ይህ ዛቻ ብዙ ዓመታትን አስቆጥሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ለብዙ ዓመታት ያክል በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ከገነባች አደገኛ ነው ሲሉ በተለያዩ ጊዜ ሲናገሩ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ ይህን አባባላቸውን ብዙዎቹ በቀላሉ አይተውት ነበር። ነገሩ ግን እየተባባሰ ሲመጣ እነሆ በትዕግስት የቆየው የእስራኤል መንግስት በዛሬው ቀን በአየር ኃይሉ አማካኝነት የኢራንን የኒውክሌር ማመንጫ ቦታ መደምሰሱን ጀምሯል። ቀንደኛ መሪዎችንም ቢሆን ሽብር ፈጣሪን የሚልኩትን የአገሪቱን መሪዎችንም ቢሆን ከፍተኛ ባለስልጣናትን ደምስሷል። ይህ ሁኔታ ይቀጥላል። በዚህ አበቃ። አሁን ያለንበት ጊዜ ጦርነት ነው። ስለዚህ ከኢራንም ሚሳኤሎች ሊተኮሱ ይችላሉ። ጉዳት እንዳይደርስ ዜጎቹ እንዲጠነቀቁ የእስራኤል መከላከያ ኃይል የእስራኤል መንግስት ከወዲሁ አስጠንቅቋል። ያ ከምዚ ሰማዕኹም እዩ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ሕጂ እስራኤል ንሓማስ ዛባ ኢራን ንሓማስ ንህዝቡላህ ንናይ የመን ሓይልታት ንኻልኦት ኣሸበርቲ ሓይልታት ጅሃድን ገለመለን እንዳዕጠቐት ሰላም እስራኤል ትዘርግ ፀኒሓ መንግስትና እውን ስጉም ተወሲዱሉ ኣብ ቴህራን ስለዚ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ኣብ ተጠንቀቕ ኢና ዘለና መንግስትና ብዘውፅኦ መሰረት በቲ ናይ ኣብ ኩናት ዘለና ሓደጋ ነብስና ምክልኻልን ምድሓንን ኩሉ ነገር ድልዋት ክንከውን ኣለና እያ ትብል ዘላ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ቢንያሚን ኔታንያሁም ይህን በተመለከተ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በዚህ ጦርነት ላይ የህዝቡ ንቃትና ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በጊዜው በሚሰጠው መመሪያ መሰረት ወደ መጠለያ ክፍል ወይም ማማድ መግባት ያስፈልጋል። ከዛም ደግሞ ማማድ መጠለያ ክፍል ቤት ውስጥ የሌለው ሚቅላጥ ውስጥም መዘጋጀት ያስፈልጋል። ለማንኛውም ወገኖቼ የሚሰጡ መመሪያዎችን እናክብር። ወገኖቼ ለእስራኤል ህዝብ ምን ጊዜ መቆመው አምላካችን ነው። የእስራኤል አምላክ ይጠብቀናል። ግን ከዛ ደግሞ ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል። እንጸልይ። እርግጠኛ ነኝ አያጠራጥርም እስራኤል እንደምታሸንፍ። የተከበራችሁ ወገኖቼ እንግዲህ በማንኛውም በኩል ያለውን ተጨባጭ ሁኔታም ቢሆን ባጭሩ በየጊዜው እገልጽላችኋለሁ። የዘወትር አክባሪያችሁ የክነሴት አባል ዶክተር ጸጋ ፈንታሁን መላኩ ነኝ። የእስራኤል አምላክ ሰላሙን ይላክልን። ያ አሜን አሜን። እስራኤል ስለዚ ጥንቃቐ ግበሩ ደቂ ዓበይቲ እስራኤል ዘለኹም ኩልኹም ክትጥንቀቁ ኣለኩም። ነገራት ዕሽ ኢልኩም ኣይትረኣይዎ። ፊት ንፊት ናይ ኩናት ኣይኮነን እዚ ሃንደበት ዝዓልብን ዝወድቕን እዩ። ስለዚ ኣላርን ክህረን ከሎ እቲ ነጋሪት ናይ መከላኸሊ ናይ መድሕን ክኸውን ከሎ ኩልኹም ከምቲ ኣብ እስራኤል ህዝቢ እስራኤል ዝኾኖ ከምኡ ክትኮኑ ይላበወኩም። ኣነ እውን ናብ ዝቕፅል መደብና ክንሓልፍ እስከ ምስ ከንቲባ ፀጋይ ደንፅናሕ ምስ ከንቲባ ፀጋይ ሰላም ንኩልኩም ተቃለስቲ ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣቶም ኩሉ ግዛይ ከመለኹም ሰናይኩም እንዳተመነኹ ናብ ዳግማይ ትንሳኤ ብሰላም ይፅንብረና ርሑሰ ውድ ዓመት ከዓ ይግበረና እንዳበልኩ ቀፂለሲ ኩሉ ግዜ ክዛረበላ ይደልሞ
ሎም ጽባሕ እንዳወልኩ ግዜ ሲኢኒ ታይ አኽብል ደለሲ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ በቃ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለኹም ገሊኹም መምህራን ናይ ሰብሒ ምግዳል ማዕኮርን ከብድን ከመይ ገይሩ ይደላደል ገሊኹም ናይ ስነ ልቦና ናይ ሳይኮሎጂ መምህራን ገሊኹም ናይ ሓዳር ኣማኽርቲ ገሊኹም ተንደቅ ኣንስትዮ ከዓ ከምኡ በቃ ንደቂ ኣንስትዮ ትምዕዳድ ዳርጋ ናብ ሓውዚ ፌሚኒዝም ዝኸደ ገሊኹም ከዓ ሕልፍ ዝበለ በቃ ሕልፍ ዝበለ ልክዕ ከምዚ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ትንተና ናይ በዓል ኣርሴናል ናይ በዓል ዩናይትድ ሲቲ በቃ ትንተና ጌርክን ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ዓራት ከመይ ገይሮም እዮም ውዑይ ዝኾነ ግጥም ዘካይዱ በቃ ዳርጋ ናብ ቃጸሎ ረስኒ ዝተሓወሶ ግጥም ሓጎስ ስለ ዘምጽእ ብኸመይ እዮም እንዳበልክን መክኣብ ተዋላዊልክን መጺኽን ብዙሕ ነገራት በቃ ነቲ ሰብ ረስኒ ክስምዖ ትገብራ ኩሉ ኣልፋን ኦሜጋን ኣብ ዓራት ጥራይ ከም ዝርከብ ጌርክን በቃ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ትትንትና ትመኽራ ኣለኽን ማለት ሞያዊ ከይንብሎ ኣብ ኤርትራ ሳላ ህግደፍ ዝመረተ ዓዲ ዝመረተ ተሓሳስባ እምበር ዝተሃነፀ ዝተማህረ እምሮ ኣይረኸብናን እቲ ናይ ደርጊ ገለመለ ዝነበሩ ነይሮም ንሶም ከዓ ዓብዮም ብዛዕባ ባሕርን ብዛዕባ ካልእን እዮም ዝሓስቡ እምበር እቲ ትምህርቶም ለኪምዎም ይኸይዱ ኣብ ስደት እሪግዎም ማለት እዩ እዞም ኣብዚ ዘለኹም ግን መብዛሕትኹም ካብ ጉግል ኣራሪኹም ኢኹም ተምፅዎ ይኹን ግን ፀገም ዘለዎ ይኮነን ይኹን በቃ ይኹን እሞ ግን ሓንቲ ነገር ዝሕዝነኒ ነገር ሲ እዚ ኩሉ ብጉግል መፂኹም በቃ መዓልቲ መኸርቲ ሓለይቲ ናይ ዝብ ዝደገ ዘሎ ህዝቢ እንዳኾንኩም ከለኹምስ ብዛዕባ ኣብቲ ዓዲ ፀልማት ዘሎ ህዝቢ ሓንቲ ብጭቁልኩም ዘይትዛረቡ ኤክሰለንት ብጣዕሚ ካብቲ ዝገርመኒ ማለት እዩ በዓል ዚ ዶክተር ሮቢ 4 ነጥቢ ኣነ ኸ እታ ሕጂ ተያዛ ናይ ሃለቃ ፀጋይ ናይ ከንቲባ ፀጋይ ሶሪ ሃለቃ እንዳገበርኩ በቃ ኣነስ ኩሉ ግዜ ሃለቃ ናይ ከንቲባ ፀጋይ ታ መልእኽቲ ራእይዋ ከንቲባ ፀጋይ ኩሉ ግዜ ዘሕልፎም መልእኽትታት እንዳዛናግዐ እንዳፃወተ እዩ እቲ ንህዝብና ዝኸውን መልእኽቲ ዘሕልፍ ስለዚ እዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ በቃ ከም ዝበሎ ጉግል ተሓጊዙ ድዩ ዝተፈላለዩ ዌብሳይታት ተሓጊዙ ድዩ ካልእ መፅናዕቲ ካይዱ ድዩ መዓት ሓበሬታታት የምፅእ እዩ ብዛዕባ ጭቆናን ወፅዓን ህዝቢ ኤርትራ ግን ክገልፅ ኣይትሪኦን እቲ ከምኡ ዓይነት ዘስተምህርን ዝምህርን ሰብ ስለዚ ከንቲባ ፀጋይ ኣያናኻ ፀጋይ ትኽክል እዩ ዘሎ ናብ ኣነ ኺድ ሮቤል ገለ ናይ ሳይኮሎጂ መምህር ኢሉ ዝመፅእ ኣሎ በቃ ስማዕ ተባዕ ሰብ ሓታት ክኸውን ኣሎ ይብለካ እሞ ሓታት ክኸውን እንተኮይኑ ደኣ እሞ ክኸውን ኣለዎ ብትኽክል እሞ ንሻዕበይ ኣዳ ዘይተሓቶ ዓገብ ህዝበይ ትብድል ኣለኻ ኢልካ ደኣ ዘይትዛረብ ህዝበይ ይብደል ኣሎ ኢልካ ደኣ በቲ ዘለካ ትምህርቲ ሞያ ኣፍልጦ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ንህዝብኻ ዘይትማጎተሉ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ እኮ ናይ ሳይኮሎጂ ሰሞያ ኣለዉ ሕክምና እንድሕር ደኣ ኺድካ ክሕብሩካ ክእል እዮም ብዛዕባ ናይ ስፖርቲ ማዕኮርን ከብድን ከመይ ይደላደል ጂም ኣሎ ኣይተድልዩናን እውን ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ከመይ ይነብሩ እቲ ሲስተም ይነገረካ ይምህረካ እዩ ማዕዳ ይወሃበካ ምኽሪ ይወሃበካ ናይ በዓልኻ ሓዊስካ ከዓ ወለድና ዘፅንሑልና እውን ኣሎ በቃ ክተብል ትኽእል ኢኻ ማለት ኣይተድልዩን እውን ነርኩም ደሓን መሰልኩም ይንበሎ ሽግር ዘለዎ ይኮነ ብመላእ ጎደል ግን ዓለም ዝፀልመተቶ ከም ዕንቂ መሬት ዝፀበበቶ ህዝቢ ኣብ ዓዲ ገዲፍኩም ምዃንኩም እንዳፈለጥኩም እዚ ኩሉ ወፅዓና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስድራኩም ኣብ ቤተሰብኩም ኣብ ዓድኩም እንዳሃለዎ ከሎስ እንዳ ዓለም ከይተረፈ ዘይፈልጠና ሓበሬታ ካብ ጉግል ድዩ ካብ ዜና ድዩ ብዝሰምዖ ሓበሬታ ህዝቢ ኤርትራ ተበዲሉ እንዳበሉ ጓነት ንስኻትኩም ነቲ ውፅዕ ህዝብኩም ኣፍ ክትኮኑ ዘይከኣልኩም ኣብ ደገ ኤርትራዊ ከምዚ ገይሩ ቢዝነስ ይኸፍት ኣሎ ኤርትራዊ ናይ ጥዕና ፀገም ከየጋጥሞ ከምዚ ይገብር ኣሎ ስፖርት ጌርካ ከምዚ ክተብል ኣለካ ኣብ ዓራት ዋዕዋዕ ረስኒ ክስምዐካ እንተኮይኑ ብከምዚ ክትጋመጠል ኣለካ እምሮኻ ከይናወፅ ናይ ሳይኮሎጂ ደገለ እንዳበልኩም ባይዘወይ ነዚ ሰብ ኣራእሲንኩም በቃ ብምስማዕ ዝኣክልሲ እቲ እምርኡ ከም ዝናወፁ ንገርኩም ናትኩም ትምህርቲ ይኮነን ንምንታይ ናይ ሓቂ ዘይኮነ ናይ ምስልይነት ትምህርቲ እዩ ብሞያ ዝተሰነየ እውን ኣይኮነን ኣነ ብኸመይ እየ ዝሪኦ
أنا بقنعنا خري إن دحر أخوينا نايتي عالم ببرهانات صبيبات تزلاب عندكم زل هزبي ناتو شجر قديمكم مستزاربي نتعاقمكم شجر هزبكم مفتحن أبدأ جزل هزبكم كأم معراين تتقملوا بلانس محزنيرو تتبلوا وخاهم حق وسي الناس متقبلنا يوم هذا نهزي أجن أفكم حتم عبيلكم كما يجير كما هم لو مسليات بيوتيوب تسطيحهم زوعلو بجكا خبدهم نملا خال ولا عنت بزعبا وصع حزبهم حمام زي ولا مالو نسوم يمك سمعهم زوعلو نسوم كاخبقيو بقى رؤسهم مع كرومن امن خوينو مسترفه بسنك 24 ساعات نسخم تزاربوا ومسمع عم تكبار مكوان مسابيهم امن خوينهم كترفيو كابسبنا بامن خصريه بدحريتهم هرو سب يلن زسمعكم سب يلن شكركم قاي فتحني ስለምንታይ ቀዳምነት ብዛዕባ ሽግርኩም ስለ ዘይዛረቡ ስለዚህ እቶም ኩሎም መምህራን ኣብዚ ምትመጹ ደቂ ኣንስትዮ ኾና ደቂ ተባዕትዮ ቀዳምነት ክትገብርዎ ዝግብአኩም ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ብጀካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ ምጽንተት ደረጃ ዝበጽሕ ሕብረተሰብ የለን ኣብዚ ዓለም እዚ ሕብረተሰብ ከዓ እንተ ሰቢሑ ስብሒ ክቕንስ እንተኾይኑ كنبر انت خوينو حدار كجبر نابرا كجبر انت خوينو ناي سايكولوجي تمهرت وسيدو امرؤ خعرسنا لبونو خعر انت خوينو كللو حزبكم كن يطفي زلو سلازي قدامنت حقنياتات انت خونكم بزعباتي اب كل زي بصحيح حكمنا يبلو ناي سايكولوجي ممهر ناي كالس غدفو وي لايف كستما قرب عرات كغامطلس غدفو امت وي تغدفوتم دك تبعتين دك نستيان نزا من بارون علم بقف حد صبيباته زل هزبكم وبصل ما تبعد لكم نعو مجمريا هزبي تشغير لكم تما قتلوا ودحريت زرباكم كسمع ስለዚህ زي ازبل زغونا يكون سبك ازم سبازيوم سميا ስለዚህ يكونوا كسمعهم يبلو نس كلها نام سميا اخي ابز عدي حكاي مالو زعبا شغرت لك انا امر زحبرخ انا بسميا بغب زنبرخ كيما زابلكم كيغا حبريتا غيبهم زوعلو بزي بقى نسخاسي كتكونو زيت النجر اكستريمست زخده مخرتات يموزو اكستريم زخده مخر حسابات يمزو ابزي كندي سبات الله بعل دكتور ربيل قلمله زبلوه بقى خو تكبروا سيب لك الله غارم تسيرم زترف سبات الله بعل زمان يزبال تفتاو زمص دكتور چغورادي قلمله زبلو بعل نسو زبلوه خو غبرو بقى خلاص مع كرمن اقرأ من زتما زابلي سبات هلو ولا حنت مياوي يكون قال لي غن سبحي مقناص زي ستي زي ولعو ندابلكم تماخرو كندا يسم نايطعنا صقم كم زطرز غبركم الله اذا نب حدار منابرا بقى سبعين سبيتن كم زي كغبرلو حاغوس ابزي يزركب مقوترن رسنن بخمز عينت منقد يزمص مقوتر رسنن تلخ حاغوس الله اندابلا بقى اكستريمست زخده هيوتك خبالاشو زعبا نابرا بزعبا متكاتا هيوت قلعوخا خطعبي دق خاون بسن مغبار عبيوم نخلو بالانس غيرن بايزو هيوت جنرالي بقى حفشاوي هيوت بقى سو الى عرات جمره عرات ودا يكونت سلازي كل ነገር بخمس عينت غيرن زمهرا خاصله زلوا اتا حزبي استوعل كل ነገር كتركب تخونكا اب عدها زل شجر كفتح خللو اب عدها زل شجر فتح كفا كل ነገር كترخو بايخ ازي امين كخيد ازيوم ني حاسوت ممهران ني حاسوت غوسغوستي ني حاسوت حاليت زمسلو اي تسمعوهم ناب صعادو خيدو صعادو بمياز تسنى بفلسفنا درجه مدهانيت تخوينو زتصاري مدهانيت بحقاو منقد زشيط تمرتن دحل اخوين سميا دبلوما زلوهم ديجري زلوهم بقى بمصنعات زمهرو يا سبورت تخوينو እንዳጅም ከድካ በቃ አካላት ከመይ ገርካ ተሃንስ ስብሕካ ከመይ ገርካ ተሐቅቅ ከመይ ገርካ ድልድል አካላት ይልወካ ወላ ጥዕናን ጸገም እንድሕራሊካው ስፖርቲ ብዙሕ ስለ ዝመዓራረ አበይ ኻናይ ቅልጽም ትገብረ በይ ኻናይ ክሳድ ናይ ከብድ ትገብር ዝምሁሩ ብቲ እንዳጅም አለው ታይ ገደሰኩም ነዘው ዘለው ንባዕሎም ነፍሶም ዘይተዓረይ ስቂሎም ዳንጎም ዳንጋላኻ ከብዶም ከዓ ጥሪም ባቦ ዝኾኑ ሰባት ክትሰምዑ ኣብዚ 24 ሰዓት ግዜኹም ተባኽኑ نزا حقي هزمو مبعد زلو كل ነገር ሲኢኑ ተሸጊሩ ጸጊም ወብ ጸልማት እንዳለው ሆሎ
بزعبو حق خزارو زي كأل سباسي مهورات ناي سايكولوجي مهورات ناي سنة لبونا إنا إلو مبزي مصيخهم مصي مرأسكم مخبعات زغيركم أي تسمعوه راسي زي أخبل دلي زلو ختنكي وغنل يا كبرت هابكا خنتيبا تسقاي تانكيو تخكل يا كوات عبي ملأخت يلان زي دك عبيتي تايو تعمتي حفشاو تخونتات سي قرا يا بزي خا يا عبد الله معات هزاب تاغيراتهم دعي اسك خنسمع دو لحنتي بزح كو اساي كونتن كن تاي خمس جبرت كوكاريتم نزي فيديو يوروري سلالبلا عبد وري كبابي دومام دم خلص كعلقن كال منسين درتا بقدم جن مريتي يوروري سلالبلا عبد وري كبابي دومام دم خلص كعلقن كالف صوم قاطيتم زويتم حدقم مالتي دقبات حيث تعيل غور لز بوليتيكالي زوم تمزابلتي اين ملاسي ويكم لاسو دليت لي ولام بنال دورس اين التحساسبا خون ايلوم لهزبن درتا እቲ ህዝብ እንደርታ ምትፋስለ ላውዮም ተመዛባላይ በህል ሓይሎም ጨመው ልዕሉ ዶፍ የብሉ ነው ከንዳ ገይሩንዮ ድሓር ማጋጓሓት ትሕስተለሎ ወረቀት ክህወዮም ባዓርስቲ ክኾንዩ እንደርታዊ ጠፊኡ ክኸድዩ ሃብና ተነኻስ ንህብ ማለት እዩ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ቀዲምና ስለልነቃሕናዮ ኣብ ልዕሊ ህዝብ እንደርታ ልኽወድሉ ኣካይዳ ኣንሕና ንኩንኖ ኢና ንቃሎ ጓራያ ባይዘወይ ሕማሞም እንዲያንዕኦም ብጣዕሚ እያ ትሕሞም صلاع خصاب زلوم هجي I don't know كسابكم إلكا خدمون تخيل يخاكم قدامي تريخهم حدا أبت خباب خون لهم يمزدلي بزعبهم لا شك تخنبرو دحار كم زولتهم خون تخولتها تام صبو I don't know أنا بزح نجار زي رد عن نجارات على بقى كميم دا عدمه كميم هو واحد نبر تايم سرحو بزح زي رد عن نجارات على يا سلازي تايز لنا خال ناي مودا تبقى انا مودا انا اوكي ابزي اخا حنتي مدب على تايز ودي ابي يالو تبناكم ابي احمد اسراتي اسران 34 عام اسراتنا ابي يالو تبناكم ابي احمد اسراتي اسران ابي ارترا قوام ابي يالو تبناكم ኢትዮጵያ በፌደራል ትበታተናላ أبي إرترا ليشين أنت منكم سودان تتسلم باي ذا واي زود زي أنا بتعمي فتوى يخبره جن أبتا إرترا ونت أبتا ناي سحل زباو جنبار شفتها شعبية كابا موت أبي لك أبتا بعتي مستقمته أبتا بعت ناي سحل كابا موت أبي مبارا تحسسو بتعمي صبغي هزباو يجن أبعت سحل كوفيلو أبتا وحيتو بقى منم كيك يرخي معبله تتحسسوا اوسي بقى خما كجمر كله يوتيوب جميرو كجمر كله يوتيوب تيك توك جميرو نهزب زنق حسابات ندامص صبق ندامص كساب لو مخي تغيره كبعت سحل كيوصه ابالو بر حساسو بريلانت بقى طعمي انا منم يقبله يغن ابتا ايرتراونت نايتم كحتن ابتا سحلاو تحساسبانا هزباو غنبارنا تبعاتي ابا مسمهلاو زي قير مسمخانو قرب يتحسس بكامبر زومصوم حسابات بريلانت يوم بركتات يوم حدا زومصوم حدا جزي زومصوم حسابات مالتي سلمت الله ابي ارترا خمسين انت بناكم مستقراي كينا مالي خن السرحينا كاب وشطاوي حتى حزب ارترا تهدبو ليتم قطر نزب ارترا بودقت ايتوبيا خطكس ودليهم ايتوبيا تودق تتس تهلو اي تهلو تخيدالا نابي احمد أبارلمان أبي أحمد كمزيلو تزاريبو إذا كو عدلنياتات أب عالم كو حريان كو يمزرخبو أب تقراي سبات كوف فيلم نتقارو يزاربو ندبرت يعني نقفو نجيتاتشو يواردو This is democracy انت واحدة نسخهم جن حاموت سلازيبولكم فرحت جاجوت سلازقونكم ارترع عتسخهم من اسي حسابو غم زي قلت كم زي نقف يركمو يا تخكل أبزيان لعلي زربايلان نساء نفعي تعمي نفع هم زلوكم زلوكم نفعي كلكم كاتلو يهم نفعي ميران جن أبعت سحل يو كل جزية خطابعتي أي وصنيو سلازي كبرات خاتاتل تليلو تي في ناي ما عنت مدبنا نمود أجزيو حنت ناي هالك أتجاي ناي كنتيبات أتجاي سوري هالك بقى ناي كنتيبات أتجاي سمعنا خنودينا
ህዝቢ ብሓበራ ብፍላይ ከዓ እቶም ደቂ ኣኮሎ ግዛይ በብዘለኹሞ ሰናይኩም እንዳተመነኹም ሰላምኩም መሊኡ ይፍሰስ መሬት ከዓ የልምልም ከም ቀደሙ ብርኽ ቀዳመ ሰናብቲ ከዓ ይግበረልና ኣሜን ኣሜን ከንቲባ ዝኾነ ለማዓልቲ ተኣኽብ ድልሲ ሓንቲ ቪድዮ ላ ትዘውር ጾሮና ሲ ክሽኩሩ በቃ ከምዚ ካብ ከተማ ካብ ኣስመራ ርሕቕ ዝበለ ስለ ዝኾነስ ምሻለካ ከምኡ በቃ ኣይትፅበዮን ግን ብጣዕሚ ደስ ይብሉካ ገለመለ ኢሉ ሓደ ናእዳ ትመስል ግንከዓ ዘይተረዳእኹማ ውፅያ ሰዲድላ ሓደ ኣዝማሪ ነው ማለት እዩ ተመልከት እቲ ጠንቂ ዘይትርድእዎ ንስኻትኩም ተዝርዋ ከዓ ኣለኹም እቶም ጉራሃት ደቂ ዓድና ማለት እዩ ተዳልምታ እዚ ዓይነ ሕብልሉ ኢሉ ዝስማዕ ካለ ይመስለኒ ሕጂ ተኣኽብል ኢለ ናእዳ እንዳ መሲላትኩም በቃ ኩልኩም ተዋናጭፍዎ ኣለኹም ተመልከት ኣስተውዕሉ ትጠንቅረይዎ እንታይ ዝብል ኣነሲ በቃ ከምኡ ኢሎም ፅቡቃት ሽኮሪናታት ሙጭዋት ገለ ክኾኑስ ኣይተፀበኽዎምን ምክንያቱስ ካብ ኣስመራ ስለ ዝረሓቕ እዚ ሕጂ ኣይተረዳኹም ፀረና እዚ ዓዲ ብላዕ ሰተይ ዓዲ መዓርን ፀባ ኩነታት ኣየሩ ካብቱ ዝመፃሉ ዓዲ ዝፅበቕ እምበር ሕብረተሰብ እንድሕር ዳ ሪኢኻ እውን ናይ ኣኮሎ ጉዛይ በርከት ናይ ኣኮሎ ጉዛይ ፍርያ ስለ ዝኾነ ሕጊ እንዳባ ብስርዓት ተመቦታት ወራዙት ቶም መንእሰያት ጀጋኑ ተዋናይ ጨፍቲ ንሓቂ ወደቕቲ እተን ጎራዙት ከ ሙልዕት መስላ ኮነንዶ ከተማሲ ኣብቲ ዓዲ እውን ኣብቲ ዓዲ እውን ኣኽን እንዳሓለኽን ጥሪትክን እንዳሓለኽን ስድራኽን እንዳተኣዘዝክን እንዳወፈርክን እንዳኣተኽን ሕፃብክን ስተይ ሰው ስለምንታይ ዳ ኣሎ ገሪምዎ ሕጂ ስለምንታይ ገሪምዎ በቃ ሓደ ፅፉፍ ሰብ ፅቡቕ ሰብ መልክዑ ሰብሲ ካብ ምንታይ እዩ ዝመስሎም በቃ ኣዝማሪ ነው ብኽበን ተሰሪዑ ባኒ ክፅበ ዝውዕል ጋዜጣ ሒዙ ከዓ ከፋኑ ኣብ ናይ ሸቓቕ ህዝቢ ተሰሪዕካ ዘይትውዕል ትኾን ካብቲ ከተማ በቃ ከምቲ እንስሳቶም ዝስምዑን ከተማውነት ዘለካ ይመስሎም ኣይኮነን ዶ ብፃዕዳ ዓዲ ኩሉ ከተማ ኣቲናሲ ኣብቲ ዓድና ከለና እውንስ በቃ ፀሮናስ ወላ ሓደ ብዙሕ ዘገርም ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ከምኡ ፅባቐት መልክዕቲ ፅፈት ፅርየት ማለት እዩ ሕጂ ዘይርድእና ጉጥያ ኣሎ እዚኦም ዝሰድዎ ነዚ ብግቡእ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ስምዑና ንብለኩም ኣለና በጃኹም ተረድኡና ድሓር ንሕና በቃ ካብ ኣክሎ ጉዛይ ወፃእና ኣዳ የድልየና ንሕና ኣክሎ ጉዘታት ፀረና ይኹን ሰንዓፈ ይኹን ዓዲ ቀይሕ ይኹን ማይ ዓይኒ ሰገነይቲ ደቂ ምሓረ ዝስዕበና ስማዕ እታ ሕብረተሰብ ስማዕ እስከ ንስማዕ በቃ ብዓዲ ኣቦኻ ምኩራዕ በዓልኻ ብዓዲ ኣቦኻ እዚ ስቱቢት ሌባ ካብ ኣምፂዎ እዩ ክፅቡቕ ደቂ ፀሮና ክፅብቃ ደቂ ፀሮና ከምኡ ይመስለኒ ነበረን ከመዲዳ ይመስሎ ነይሩ ሕብረተሰብ ፀሮና ካብ ኣምፂዎ እንታይ ንምባል ኣብ ኣስመራ ኣብ ሽቓቕ ጋዜጣ ሒዝካ ደው ኢልካ ናይ ዝወዓልካ ናብ ቤተክርስትያን ሓራሙ ክደሊ ከምዚ ከንቲባ ፀጋይ ዝብላ ተስቶስ ስለ ዝበልካ ኣባራት ዕውኑን ስለ ዝበልካ ንስኻ ዝማሪኖ ሕልኩስ ስለዚ ንሕና ሕብረተሰብ ኣኮሎ ጉዛይ ክቡራት ደቂ ክቡራት ኢና ሕፉራት ተሓፈርቲ ህዝቢ ኢና መንእሰይ ኣኮሎ ጉዛይ ክብርታትካ ሓሉ ሸር ይብልዎ በቃ ኣነ ናይ ብሓቂ ተሰሚዓት ንቐንያ ሓቁ እኳ እዩ ከንቲባ ፀጋይ ሸር ኩሎም በቃ ንኢዱ እናደገ ሱንኩል ዲኻ ጉዱ ዲኻ ንምንታይ እሱ ይንደካ ሓደ መዕለቢዩን ዓዱን ዓውዱን ዘይፍለጥ ንዓኻ ከምኡ ክብለካ ስለዚ ሕብረተሰብ ኣኮሎ ጉዛይ ኣስተውዕለሉ ንኽሉ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉካ ዘለዉ እንታይ ስለ ዝደለዩ እዮም ንስለ ሓቂ ምሳና ኮይኑ ዝሕግዘና ኣብቲ ጉዳይ ኤርትራ እምበር ብናዕዳ ብገለመለ እንዳበለ ዝሓባብለና ኣይንደልን بملكع كيتنا أدنى صبغات بجننت كيتنا أدنى جنانو بحقن سرعة حق أو نتنكع نادا عند لنا لازم زيادة ردنا حار أنا الرأس الدرار النسي كم زي أجرنا نزع الدبو نارنا
እንዳሮና መልክዓ ቆንጅና ንገልጸለና ዘለና ዓድሲ ካብ ካልኦት ናዳ የድልየኩም ድሓር ይንኣዱ ግደፍዎም ይቆጽልዎ እሽተ ቪድዮ ሰዲዶም ድሕዳ ቆርጽኩም ሸር ተብልሎም ኮንኩም ኣይርድኦም በቃ ንሕና ዝተዛረብናዮ ንሕና ዝበልናዮ ቃል ህይወት ስለዝኾነ በቃ ከም ገይሮም ዝርድዎ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ንሕና ዝስዕበና ከማና ማዕሬና ኮይኑ ዝቃለስ እምበር ብማዕዶ ዝንዕደና ኣይንደልና ድሓር ኣይተጸብኽዎምን ከምኡ ክኾኑ ተስሎ ዝኾነ ዝጸብኻዮ ታናቱ ካልኩሌሽን እንታይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ጽባቐ መልክዕ ዘለዎስ በቃ ካብታ ኣስመራ ኣብ ኣዝዓበየ ኣብ ዝተወለደ ገይሮም እዮም ዝጽበዩ በዓል እዚ ማለት እዩ ከምኡ ትርድኢት ስለዚ እቲ ናእዳ እውን ሓደ ሓደ ግዜ ጉጥያ ኮይኑ ስለዝመጽእ ሲ ብግቡእ ተረድእዎ ክብለኩም ኢለ ድሕሪ ሕጂ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሸር ክትበሃል ከይንርኢ ኣብዚ ብሕጊ ስርዓት እንዳባውን ዘቕፅዕ ምዃኑ ክንነግረኩም ንደሊ የቐኒየለይ ሰላም ወሰና ቴንክ ዩ ከንቲባ ጸጋይ ኣያ ጸጋይ ከንቲባ ጸጋይ ክብረት ሃብካ ኣብ ልብና ይሕደሮ ከማያ ነስተውዕለሉ ንዓና ንእሽተይ መዓር ልኺ ኣቢሎም ስሚ ገይሮም ዘቕርቡ ጥንቃቐ ሕብረተሰብ ኮሎ ግዛይ ጥንቆቅ ትኮና ለካ ክቡራ ተኸታተልቲ ቲቪ ብሓንሳብ ስለ ዘምሰና ካብ ልቤ ዘመስግን ኣብ ናይ ድሓር መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም